बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शाज़ल है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और मैं मुर्दा खाना में काम करता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 65 बरस हो चुकी है। मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ और अक्सर जिक्र वगैरह भी करता हूँ मुर्दा खाना में ही बैठकर। मेरी बीवी मर चुकी है और बच्ची मैंने ब्याह दिए हैं, तो घर पर लेट जाता हूँ और ज़्यादा ड्यूटी पर वक्त गुजारता हूँ। मैं पिछले कई सालों से मुर्दों को गुस्ल देने का काम करता हूँ। मेरी ड्यूटी मुर्दा खाने में होती है और मेरी नाइट ड्यूटी ही अक्सर होती है। अब मैंने अपनी आंखों से कितने लाख मैयतों को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। ये बहुत सवाब का काम है और इंसान को इबरत भी होती है। अब मेरे साथ एक खौफनाक वाक़या हुआ। ये बात पिछले साल की है, नवंबर या दिसंबर का महीना होगा। मैं मुर्दे खाने में मैयतों को टैग लगा रहा था। ये 1 नंबर टैग होता है। अब जुमे का दिन था। रात के 3 बजे एक मैयत को लाया गया मुर्दा खाने में। मेरे साथ 2 और लोग भी थे, बलाल और जवाद, जो मुझसे तो काफ़ी जवान हैं और नई नई नौकरियों पर आए थे, तो थोड़ा डरा करते थे। अब जिस मैयत को लाया गया था, इसकी हालत अगर मैं आपको यहाँ बयान कर दूँ तो भी वैसे नहीं कर सकता बयान जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा। इस मैयत की उम्र तकरीबन 35-36 साल होगी। जवान मैयत थी। बहुत अफसोस होता है जवान मैयत थी बहुत अफसोस होता है जवान मैयत पर। अब इसका किसी कार हादसे में इंतकाल हुआ था। इसके दिमाग की हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थी और चेहरा आधा मस्क हो चुका था। एक हाथ और एक टांग टूटी हुई थी, खून से इसके कपड़े भरे हुए थे और दूसरी टांग और दूसरा बाजू इसके साथ ही नहीं थे। दिल बाहर को निकला हुआ और पहली बार मैंने इतने सालों में इंसान का दिल देखा था। गोश्त का टुकड़ा इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए थे। मुंह से जबड़ा निकला हुआ, आंख एक नहीं थी। मतलब इतनी बुरी मौत अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। ये मंजर बलाल ने देखा तो कहने लगा, मेरी हालत ख़राब हो रही है, मैं एक बाहर का चक्कर लगा कर आता हूँ। अब वो बाहर गया। जवाद और मैं अकेले थे अंदर। अब इस मैयत की इब्तदाई रिपोर्ट लिखी जा चुकी थी, फिर हमारे हवाले की। अब मैंने गुस्ल देने के लिए पानी चालू करना चाहा तो पानी ना आया। हमारा पानी का कभी मसला नहीं हुआ, मगर इस रात पता नहीं क्यों हो गया था। खैर, मैंने जवाद को कहा कि मोटर को चेक करके आओ और वापसी पर बलाल को लेकर आओ। वो चला गया। मैं पहले ही वुज़ू में था। मेरी आदत है कि मैं सब मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर देता हूँ। अब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और दुआ मांगी और अपने ज़िक्र में मशगूल हो गया जब तक वो दोनों मोटर चेक करके नहीं आ जाते। मुझे ज़िक्र करते अभी 6 से 7 मिनट ही हुए होंगे कि मुर्दे खाने की लाइट चलेगी। मैंने बाहर खिड़की में देखा तो पूरे यूनिट में बिजली थी, सिर्फ इस कमरे में नहीं थी जहाँ मैं बैठा हुआ था इस मैयत के साथ। अब मुझे महसूस हुआ कि कोई हलचल हो रही है कमरे में, जैसे कोई आहट सी हो। अब इतनी खामोशी और अंधेरा, ज़रा सी आवाज़ भी साफ सुनाई देगी। मैंने देखा कि जब मैयत को गुस्ल देने के लिए लिटाया हुआ था, इसने मुझे आवाज़ दी, सुल्तान अहमद के बेटे। मुझे आवाज़ दी, सुल्तान अहमद के बेटे। मैं इतना हैरान हुआ और एकदम डर गया। ये तो मेरे बाप का नाम है और ये कौन मुझे मेरे बाप के नाम से पुकार रहा है। मैं भी अलर्ट हो चुका था और अपनी जगह मैयत से थोड़ा दूर बैठा हुआ था। इसने मुझे फिर आवाज़ दी। मैंने ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू किया और दुरूद पाक पढ़ने लगा। मुझे लगा अब आवाज़ तीसरी बार फिर आई तो मैंने देखा जो मैयत पहचान के काबिल नहीं थी, कोई जिस्म का हिस्सा इसका सलामत नहीं था। इसने मुझसे बोलना शुरू किया, सुल्तान अहमद के बेटे, यहाँ आओ मेरे पास। मैं अब तो बहुत बुरी तरह डर चुका था। काफ़ी मैयतें नहाते हुए आंखों से गुजरी, मगर इस रात के खौफ ने मुझे हिला के रख दिया।
میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی، کلمہ اور درود پاک پڑھتا گیا، آگے بڑھا اور اس میت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مکمل طور پر ویسا ہی تھا، مرا ہوا، صرف اس کا ہونٹ ہلا ٹوٹا ہوا جبڑے کے ساتھ، اور وہ مجھے اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں ہمت کر کے اس کے اور قریب گیا اور بولا، جی۔ اس نے کہا، محمد صابر، صرف آپ نے مجھے غسل دینا ہے اور کفن پہنانا ہے۔ میں بہت سخت تکلیف میں ہوں، اذیت میں ہوں، آپ مجھ سے نرمی کا معاملہ کرنا، غسل دیتے ہوئے ذرا آرام سے، تکلیف بہت ہے۔ بس اس نے کہا اور ایک دم لائٹ آ گئی اور میں نے دیکھا تو مردہ تھا، وہی مردہ جس نے ابھی مجھ سے چند لمحے پہلے بات کی تھی، مجھے میرے باپ کے نام سے پکارا تھا۔ میں اتنا شاکڈ ہوا اور آنکھوں سے شدید آنسو بہنے لگے، اور اتنے میں دیکھتا ہوں جواد اور بلال بھی آ چکے تھے، اور دونوں کہنے لگے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہم پچھلے 20 منٹ سے اس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مگر آپ نے اندر سے بند کیا ہوا ہے، اور آپ اندر اکیلے ایک میت کے ساتھ۔ مجھ پر تو جیسے سکتے کا عالم تھا۔ میں بالکل خاموش رہا کہ اتنے میں دیکھا کہ پائپ سے پانی آنا شروع ہوا، اور اس کی آواز سن کر بلال اور جواد کہنے لگے، چلے جلدی شروع کیجئے، میت کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کو زیادہ دیر رکھا جائے، بس غسل دے کر کفن پہنائیں اور آگے بھیجیں۔ وہ آگے بڑھے، میری مدد کی اور میت کو غسل دیا گیا۔ میں کلمہ شہادت پڑھتا گیا اور درود پاک بھی، اور اس کے کان کے پاس جا کر بولا، بیٹا، جیسا تم نے مجھے درخواست کی تھی میں نے کر دیا۔ اگر کوئی سخت ہاتھ لگ گیا تو مجھے معاف کر دینا، اور میں تیرے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہوں کہ اللہ تیرے آگے کی منزلیں آسان کرے اور تجھے اپنی رحمت سے نواز دے، آمین۔ یہ کہہ کر میت کو آگے بھجوا دیا، کیونکہ اس کے اسی رات کو دفنانے کے آرڈر جاری ہوئے تھے۔ اب میں فجر پڑھ کے گھر آیا اور آ کے سو جاتا ہوں۔ میں نے اسی رات خواب میں دیکھا اسی میت کو بہت عمدہ لباس پہنائے ہوئے اور بہت خوش اور اچھے حال میں۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہنے لگا، آپ کا بہت شکریہ محمد صابر۔ جب آنکھ کھلی تو میں رو رہا تھا اور بس یہی سوچتا جا رہا تھا، یہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ اللہ ہم سب کو بری موت سے بچائے اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آمین۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت خوفناک واقعہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ ہماری کہانیاں کچھ سچی ہوتی ہیں اور زندگی کے لیے بہت بڑا سبق ہوتی ہیں۔ ہمارے چینل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور دوستوں میں یہ قصہ جو سچا واقعہ ہے دوستوں میں بھی شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔